Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture diction. Nous allons lire un poème qui s'intitule La liberté et cette leçon est destinée aux élèves du 6e année primaire. D'accord? On commence. Lecture diction. قراءة شعرية. Dire un poème de façon expressive. يعني قراءة قصيدة بطريقة معبرة. expressive يعني لا فاصون اللي كنقراو بها لو بويم ماشي هي لا فاصون باش كنقراو بها ان تكست ناراتيف. داكوغ ديما كيكون البويم expressif يعني معبر، القراءة ديالو كتكون معبرة. et comme d'habitude avant de lire un texte ou bien un poème كنجاوبو على je découvre le poème ou bien على l'observation avant la lecture. d'accord, je découvre le poème. دابا غنكتشفوه قبل ما نقراوه، غنكتشفوه شنو فيه. قالنا هنا observe l'image que représente-t-elle، يعني لاحظ الصورة. ماذا تمثل الصورة؟ غنشوفوا الصورة شنو فيها. ها هي الصورة ديالنا، هي ليماج. شنو فيها؟ شنو كنلاحظوا فيها؟ كنلاحظوا ان غارسون سوريون يعني مبتسم، كي اونتر لي مان اللي عنده بين يديه شنو هذا، ديك الطابع اللي كنطبعوا به، ان طومبون، ان غران طومبون. داكوغ ها هو المداد ديالو اللي كنديرو فيه باش كنطبعو، ان طومبون او ايت اكري ليبرتي. ها هي شتي مكتوبه فيها لو مو ليبرتي، حريه. داكوغ صافي. ها هي ان غارسون سوريون كي ا ان طومبون او ايت اكري ليبرتي. واحد الطفل مبتسم عنده واحد لو طومبون مكتوبه فيه ليبرتي. كيل لو تيتر دو بويم؟ ما هو عنوان القصيده؟ شنو هو العنوان ديالها؟ ليبرتي، حريه. d'accord, liberté. Qui est l'auteur du poème؟ يعني شكون هو الكاتب ديال هاد القصيده، ou bien le poète. شنو هو le poète اللي عندنا هنا؟ هو هي في الاخر كتكون ها هي بول إليار. بول إليار هو لو بويت ديالنا. غنكتبوها هنا بول جات هكا بول إليار. داكوغ هادي ال بول إليار. De quel recueil ce poème est-il extrait؟ يعني شنو هو لو recueil؟ هو الديوان الشعري. لو recueil قالك شنو هو الديوان اللي مأخوذ منه هذا البويم، اللي خدينا منه هذا البويم هو بويزي اي فيريتي. هذا هو الديوان الشعري اللي خدينا منه القصيدة ديالنا. داكوغ شنو قلنا سميتو؟ بويزي اي فيريتي. بويزي اي فيريتي. De combien de strophes ce poème est-il formé؟ يعني شحال من لو ستروف يعني الفقرات الشعريه. شحال عندنا ديال الفقرات الشعريه في هذه القصيده؟ قلنا لو ستروف والبيان لا ستروف هي المجموعه ديال لي فيغ، هي ان انسامبل دو فيغ، مجموعه ديال الابيات الشعريه كيكوننا اون ستروف. بحال دابا هذا ان فيغ ان فيغ ان فيغ ان فيغ، 4 فيغ فورم اون ستروف كيكوننا ستروف. هذه ستروف، هذه ستروف. غنحسبوا شحال عندنا ديال لي ستروف. عندنا 1 2 3 4 5 6. d'accord 6 ستروف، 6 فقرات شعريه. دابا بعد ما جاوبنا على لوبسيرفاسيون، دابا عاد غندوزو نقراو البويم ونفهموه مزيان. علاش؟ باش نقدروا نجاوبوا على لي كيسيون. دابا هاد لي كيسيون اللي جايين ابارتيغ من لا كومبريهنسيون، يعني من الفهم. داكوغ غادي نقراو دابا ونشرح لكم البويم ومن بعد ندوزو للاسئله. liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre,
sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. D'accord؟ دابا غادي نشرح لكم. Sur mes cahiers d'écolier يعني على دفاتر المدرسية. Sur mon pupitre et les arbres. Sur mon pupitre. pupitre هي شارحينها لنا هنايا. Un meuble, table de l'écolier يعني طاولة التلميذ. Sur mon pupitre et les arbres يعني على طاولتي وعلى الأشجار. Sur le sable, sur la neige. على الرمال ولا فوق الرمال وفوق الثلج. J'écris ton nom. أكتب اسمك. Sur toutes les pages lues يعني على جميع الصفحات المقروءة. Sur toutes les pages blanches على جميع الصفحات البيضاء. Pierre, sang, papier ou cendre يعني الأحجار والدم والأوراق والرماد. J'écris ton nom. أكتب اسمك. هنا كنقولها اسمك حيت لا ليبرتي. داكوغ كتعود على ليبرتي. Sur les images dorées يعني على الصور الذهبية. Sur les armes des guerriers على دموع المحاربين. Sur la couronne des rois على تاج الملوك. J'écris ton nom. أكتب اسمك. Sur la jungle et le désert. لا جانجل هي واحد الغابة كثيفة. الغابات الكثيفة اللي كيكون فيها كتقدرش تدخلها كتكون عامرة بالأشجار وداكشي. et le désert. le désert هو الصحراء. sur les nids يعني فوق الأعشاش الطيور. sur les genêts. les genêts ها هما رقم 5 هما شارحيننا هنا. genêt un petit arbre à fleurs jaunes يعني واحد الشجيرات صغيرة كتكون عندها الوريدات صفرين. sur l'écho de mon enfance. l'écho كنعنيو بها الصدى ولكن هنا كيقصد بها الشاعر كيقصد بها لي سوفونير. داكوغ. sur les يعني بحال على ذكريات طفولتي. j'écris ton nom. أكتب اسمك. sur les merveilles des nuits يعني فوق عجائب الليالي. sur le pain blanc des journées على الخبز الأبيض ديال لي جورني الأيام. sur ولا على الخبز اليومي هنا المعنى ديالها يعني الخبز الأبيض اليومي. sur les saisons fiancées يعني على الفصول. fiancé كتعني مخطوبة ولا مخطوب وهنا كيقصد بها حاجة أخرى يعني لي سيزون يعني المتتالية يعني كيجي فصل مورا فصل داكشي كنقصدو بها لي سيزون فيونسي. j'écris ton nom. أكتب اسمك. et par le pouvoir d'un mot وبقدرتي ولا بقوة هذه الكلمة. je recommence ma vie. أعيد حياتي. je suis né pour te connaître وولدت لأعرفك. pour te nommer وباش نسميك liberté. داكوغ حرية. صافي دابا فهمنا كنظن راه واضحة البويم. داكوغ ندوزو دابا لي كيستيون. هما لي كيستيون ديالنا جيكوت اي جو كومبرون. دابا هادو بعد الاستماع دابا سمعنا وفهمنا. on répond aux questions. de quoi parle le poète؟ علاش كيهضر لنا البويت هنايا؟ il parle de la liberté. d'accord
كيهضرنا على الحرية. Il parle de la liberté. Que veut-il faire avec le mot liberté؟ يعني شنو بغا يدير بهاد الكلمة ديال liberté؟ شنو قلنا باغي يديرها؟ باغي يكتبها. هيا j'écris ton nom. باغي يكتبها في أي حاجة بانتلو. هيا j'écris ton nom sur toutes les pages lues. وديجا عندنا هنا في الأول. Sur les cahiers d'écoliers, sur le pupitre, sur le sable. D'accord? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. يعني شنو باغي يدير بها؟ باغي يكتبها. J'écris ton nom. Il veut l'écrire. Que veut-il faire avec le mot liberté? Il veut l'écrire. Relève deux endroits où le poète veut écrire liberté. يعني جبد لنا من لو تكست جوج ديال الاماكن فين باغي يكتب لنا لو بويت ليبرتي، فين بغا يكتبها. كاين عندنا بزاف ديال البلايص فين باغي يكتبها. حنا on va relever juste deux. D'accord? Sur la jungle, sur le désert, sur les images dorées. D'accord? غادي نديرو sur les images dorées, sur les armes des guerriers. D'accord? فين باغي يكتبها. Sur les images dorées. D'accord? Sur les armes des guerriers. يعني على دموع المحاربين. Sur les armes des guerriers. Désert. D'accord? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. وكاين بزاف sur la jungle تقدروا ديروا sur la jungle, sur les nids, sur les genêts, sur. D'accord? On passe maintenant à la page 39.